أول حاجة بغيت نقول لكم شكرا. يمكن سال بريس ما كانتش هيدا في المغرب دونك جيتو تسندونا، دونك ميرسي بوكو. ان شاء الله نكونوا على اوتور ديال لي زيفور ديالكم وديال الجمهور ديالنا. على الماتش ديال تنزانيا بحال اللي شفتوا دوبي الديبي دو لا كومبيتيسيون ما كانش ماتش ساهل، كان بزاف لي سوربريز. الماتش الاول سوفون مهم باش ندخلوا في لا كومبيتيسيون. غنديروا بحال ديما بحال في اي كومبيتيسيون اللي كنلعبوا، غندخلوا باش نجيبوا لي 3 بوين ان شاء الله باش نبداو مزيان لا كومبيتيسيون باش نهزوا الثقه من الاول. بالحق سا فايت ان ماتش ديفيرون ديال الماتش اللي لعبنا في تنزانيا في كاس العالم. نوفيل كومبيتيسيون نوفيل موتيفاسيون ليهم، s'adapter aux conditions تاهما. مي الحمد لله on est préparé pour ça. دابا on a bien travaillé علينا 15 يوم. Je pense que le groupe ça fait longtemps كيخدم كيستنى غير الماتش يبدا باش ندخلوا في لا كومبيتيسيون ان شاء الله. C'est un match très important, comme l'a dit le coach. Le premier match dans un tournoi, il est toujours très très important parce que ça va nous permettre de prendre de la confiance pour la suite. Voilà, je pense que ça va être un match tout à fait différent de celui qu'on a pu jouer il y a un mois et demi. Donc voilà, on s'est très bien préparé. On est ensemble maintenant depuis une quinzaine de jours, donc on a hâte que ça commence et de bien débuter cette compétition par une victoire demain, Inch'Allah. احنا لعبنا بعدا في دار السلام في واحد كومبيتيسيون اللي كاليفيكاسيون كاس العالم. C'était une autre épreuve, une autre compétition. هما دابا سي ان ماتش اللي غيتلعب في 90 مينوت مع لا موتيفاسيون اللي عندهم. شافوا تا هما لي ماتش اللي دازو في لو بروميير تور، شافوا دي سوربريز، شافوا الموزمبيق، شافوا لوغندا البارح، شافوا بزاف الفراقي اللي داروا الضغط، الغانا مع الكاب فير. دونك غتعطي لهم شويه ولا بزاف الثقه. حنا ما كنشوفوش هادشي، حنا كنشوفوا حنا كيفاش خصنا ندخلوا في الماتش مع لي سيرتيتود اللي عندنا مع لونفي اللي عندنا. من بعد سا ريست ان ماتش دو 90 مينوت. كنساو هاد كاس العالم قلتي كنا الرابع. لي ستاتيو ما كاينينش في لا كوب دافريك ملي كتدخل في هاد لا كومبيتيسيون مع لونفي مع لا شالور مع بزاف لي ديتاي. تقدر كلشي تقلب ولا ما عندكش لوميليتي بحال اللي كنقول. خصنا نكونوا امبل، نحترموا هاد الفرقه ديال تنزانيا باش ان شاء الله نجيبوا لي 3 بوين. ولا عندنا هادشي سي لي بونز انغريديون باش نربحوا. باغ كونت ولا جينا بحال اللي قلتي جينا الرابع ديال كاس العالم غندخلوا غنربحوا الماتش سهل، واي واحد يسحب له ماتش سهل غتشوفوا ملي ماشي شي سهل. دونك فوالا اللي كيامنا هي الرباح ان شاء الله غدا. لا موتيفاسيون كاينه، دونك فوالا عندي الثقه في اللعابه. مع ناصر بحال اللي كنت قلت كان عنده ان بتي بروبليم او مولي، سا فا بوكو ميو. سا سوي سون بروسيسوس. كنا عارفين حنا الماتش الاول ما غاديش يكون، الماتش الثاني مازال كنشوفوا واش الماتش الثالث ابخي il est tombé un peu malade عطلت شويه لا ريكوبيراسيون ديالو. بالحق فوالا حنا عندنا لامبيسيون ان شاء الله دالي لوان. دونك لي بروميير ماتش كنامنوا بلا نوصر نقدروا ندوزو وباش يكون موجود من بعد. سي اون استراتيجي ديالي et je prends la responsabilité ديال هادشي. ensuite قلتي لي على عدلي malheureusement بحال اللي شفتو voilà il a perdu sa maman. C'est quelque chose qui est très difficile pour n'importe quelle personne, surtout à l'âge اللي عنده. mais c'est quelqu'un de très fort. خلينا ما تريناش معنا، خلينا مع الوالده ديالو سيمانه. بالحق دابا راجع بلا موتيفاسيون ديالو. وبغيت نقول له شكرا باسكو فوالا بور فينير دون سي كونديسيون بغيتي تجي تدافع على البلاد ديالك، ما تبقاش مع العائله ديالك وتبقى معنا باش تدافع على البلاد ديالك. ça montre son envie يكون معنا. et je voudrais lui dire en profiter pour lui dire merci. La pression non. Voilà, on sait quand Toi c'est le match de la Côte d'Ivoire. le match de la Côte d'Ivoire. Oui, bah oui, forcément, parce que c'était un premier gros test.
face à une grosse nation d'Afrique. Mais voilà, depuis qu'on a réalisé ce parcours en Coupe du Monde, on sait que on est attendu de partout. On a joué contre des équipes sud-américaines après ça ou africaines. Ça a été la même chose. Donc ça nous a permis de nous rendre compte aussi de la situation où on est maintenant, où voilà, c'est quelque chose de nouveau qu'il fallait apprendre à gérer. Et le fait d'avoir enchaîné les matchs face à ce genre d'adversaire, ça a été bénéfique pour nous. Donc mais voilà, le plus important, nous, aujourd'hui, c'est de se concentrer sur nous-mêmes et sur ce qu'on va faire sur le terrain, avant tout. Parce que voilà, on sait qu'on a des qualités, on a des forces et qu'on peut embêter pas mal d'équipes, mais pour ça, voilà, il faut qu'on reste cohérent dans notre plan de jeu et dans l'état d'esprit qu'on affiche sur le terrain. Oui, on sait qu'on a attendu, comme l'a dit le capitaine, on l'a su dès l'après-mondial, on est attendu par tout le monde. Quand je le disais, beaucoup parlaient d'arrogance, en disant il est arrogant, il dit que tout le monde les attend, mais c'est la réalité. C'est un nouveau statut, on doit l'assumer. On a appris à grandir avec pendant l'année. On a vu que tous les matchs qu'on a joués, il y avait un surplus de motivation chez l'adversaire, comme nous on l'avait au mondial quand on jouait des équipes plus huppées que nous. Donc voilà, mais le Maroc a toujours été attendu à toutes les CAN auxquelles elle a participé. La réalité, comme vous le dites, c'est que voilà, on n'a pas souvent répondu présent par rapport à cette pression et par rapport à cette attente. Donc aujourd'hui, nouveau challenge. On se doit d'être à la hauteur. On a l'expérience, que ce soit dans le staff, avec le groupe, pour essayer justement de rendre heureux nos supporters et de répondre aux attentes. Mais après, la pression dans le football, chaque entraîneur, chaque joueur là, surtout quand on représente son pays. Donc on va essayer d'être à la hauteur, Inch'Allah. Oui, alors on a déjà l'absence de nos serres qui est sur à 100%, mais ça on le savait. Après on a des incertitudes sur 2 ou 3 postes où il y a des petits pépins. On va attendre l'entraînement de ce soir pour prendre les décisions. On mettra ceux qui sont le plus aptes à démarrer le match. Après, comme je l'ai dit, on a la chance d'avoir un effectif de 27 joueurs. À partir du moment où ils sont sélectionnés, c'est qu'ils peuvent prendre le relais de certains. Donc voilà, pour le moment, je ne peux pas vous citer le nom de ceux qui sont incertains. Vous verrez demain s'ils sont sur le terrain ou pas. Ouais, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un peu d'expérience. Ça va être ma 4e Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Donc dans ce domaine, je commence à acquérir un peu d'expérience. Donc non, mon discours aux plus jeunes, notamment à ceux qui ont pas joué de CAN ou qui ont peu joué en Afrique, c'est que voilà, comme je leur ai dit, c'est une compétition qui est très difficile physiquement et mentalement. Donc il faut tout de suite se mettre dans le bain que ça va être difficile et qu'on va souffrir pendant cette Coupe d'Afrique, parce que voilà, c'est différent du football qu'on peut connaître, que ce soit en Europe ou à la Coupe du Monde. Voilà, parce qu'il y a divers facteurs qui rentrent en compte. Donc c'était important pour moi vis-à-vis d'eux qui prennent conscience rapidement de tous ces aspects-là et de se mettre, de se préparer déjà mentalement pour la compétition. C'est pour ça que c'est des choses qu'on a évoquées avant le précédent match en Tanzanie, parce que c'était important aussi pour eux de voir à quoi ils allaient être confrontés. Et voilà, l'Afrique c'est ça, c'est beaucoup d'abnégation sur le terrain, beaucoup de duels. Faut se battre contre l'adversaire, contre les conditions climatiques. Donc il
faut être prêt mentalement, faut être à 100% parce que voilà, même à 90%, ça va pas suffire. Donc, mais je pense que on a la chance d'avoir des jeunes de qualité qui sont très à l'écoute, qui veulent apprendre et qui apprennent vite. Donc, sur ce point-là, je me fais pas de soucis. Ils seront au niveau. Voilà le style de jeu ديالنا دابا انا علينا عام ونص يمكن ولا 4 شهور اللي راني هنا كتعرفوا le système de jeu, le style de jeu اللي عندنا بحال اللي كنقول في ليكيب ناسيونال ما عندناش بزاف الوقت باش تجرب ولا باش تيستي كاين في لي كلوب خصهم يبقاو عامين باش يديروا السيستم وكيترينو كل نهار دونك اون ا دي سيرتيتود في le style de jeu ديالنا في le système نقدروا نبدلوا en cours de match pourquoi pas ça dépendra du résultat du scénario mais on est dans nos certitudes ومازال ما وصلناش للمستوى ديالنا encore في هذا le style de jeu. À la deuxième question, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas quelque chose qui me on m'a rapporté les trajets, on n'a pas le temps حنا كمدربين ولا كلاعبين نضيعوا الوقت في هذا الشيء. On est concentré à 200% في le match. انا دار غير على الكره اللي غيترا برا الكره كنخلي الجامعه ولا المسؤولين ديالنا يديروا الخدمه ديالهم mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse sincèrement. Voilà, on a eu un peu جانا شويه د الوقت بعدا باش نخدموا par rapport aux semaines précédentes parce que d'habitude عندنا غير 10 ايام في la date FIFA والوقت ملي كيجيو كتبان لك غير السيمانه هنا كان عندنا 15 يوم دونك خدمنا des automatismes des schémas بالحق après c'est la réalité c'est sur le terrain غنشوفوا واش ils sont capables de l'appliquer au mieux par rapport au scénario mais je suis confiant de cette animation offensive ديما كنقولها l'animation offensive حتى واحد ما خصو يطيح في لو بييج ديال soi-disant عندنا un problème d'animation offensive en tout cas بالنسبه لي كالمدرب on a gagné des matchs à 2-0 3-0 après بحال اللي قلت des fois 1-0 et ça suffit le spectacle bien sûr ولا نقدروا نماركيو 5 ونلعبوا واحد الكره اللي جميله on va essayer mais ملي شفتو depuis le début de la compétition il y a eu des matchs très très fermés, très compliqués de voir des animations offensives. Ça joue beaucoup sur le talent individuel. Maintenant, on a des certitudes et le piège اللي ما خصناش نطيحوا هي نخرجوا من les certitudes ديالنا. En effet, les conditions climatiques, c'est pour ça qu'à l'arrivée, le fait que la Gambie ait annulé le match, ça nous a permis de gagner 2 jours de plus. Et ça nous a surtout permis de jouer le match amical ici, dans les conditions réelles de match. Ce qu'on a pu conclure, c'est qu'en effet, la chaleur et l'humidité surtout jouent un rôle primordial. Alors c'est sûr que derrière son écran ou peut-être de la tribune, on ne s'en rend pas compte, mais pour les joueurs, ça demande beaucoup d'énergie. Donc sur le style de jeu aussi, ça va demander à être très intelligent dans la gestion des temps forts et des temps faibles. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de beaucoup d'expérience aussi, beaucoup aussi de rotation de par les changements. L'avantage, c'est qu'on a droit à 5 changements aujourd'hui et à l'évolution du football qui nous le permet. On a un bon banc qui peut nous permettre ou de gagner le match ou de nous permettre de garder le résultat. Donc bien sûr que cette compétition elle va jouer sur la gestion des temps forts, temps faibles et rotation des joueurs. Je pense que l'équipe qui saura le mieux gérer tout cela sera pas loin du sacre, Inch'Allah. Est-ce que ça sera la bonne? J'espère, Inch'Allah, je l'espère vraiment. Comme j'ai toujours dit, quand on commence une compétition, peu importe le niveau, c'est pour gagner des matchs. Donc gagner des matchs, c'est aller au bout. C'est la mentalité qu'on veut adapter, sans brûler les étapes parce qu'il y a d'abord le fait de sortir des poules, mais voilà, je pense que on tire tous dans le même sens. On a tous un objectif commun, on a tous envie de faire une grande CAD, on a envie de réaliser de grandes choses pour le Maroc, parce que voilà, forcément, la Coupe du Monde aussi, ça nous a ouvert l'appétit, encore plus que ce qu'on l'avait auparavant. Donc
on va tout faire pour aller le plus loin possible. Et j'espère qu'on aura une belle surprise, Inch'Allah, à la fin. Mais voilà, comme j'ai toujours dit, quand on commence une compétition, c'est pour gagner. Sinon, on n'a rien à faire sur un terrain de football. Après, voilà, à la fin, il reste qu'une équipe, qu'un gagnant. Donc, c'est à nous de faire en sorte d'être parmi les meilleurs et d'être au rendez-vous quand il faudra l'être. لا اللي مزيان وقلتيها مرة لو كالندريي كيعطيك ان بو دو شانس. حنا لاعبين براتيكمون لي ديرني دونك شفنا لي ريزولتا دونك تا هادي غتعاوننا باش نفيقوا حتى الدراري ولا يسحب لهم وتا الجمهور ديالنا ولكن يسحب لهم هاد كوب دافريك غتكون سهله وغتجي غير كاتريام مونديال غتدخل التيران وغتجيبها ما غاديش تكون سهله وحنا عارفينها وعرفت انا من الاول مي اوني موتيفي وعندنا الثقه في راسنا حتى حنا ماشي غتخوفنا هادشي مي كنعرفوا ملي باش تجيب نتيجه في لا كوب دافريك شاك ماتش خصك تكون بحال اللي قال الكابيتان 100% وهادشي اللي بغينا ان شاء الله غنحترموا هاد الفرقه قلتها الجروب ما كاينش شي فرقه اللي سهله وهاد كومبيتيسيون ما كاينش شي فرقه اللي سهله اي فرقه ورات ملي عندها بلاصتها في هاد لا كوب دافريك اي حنا كنخليوها من الاول كنهضر مع الدراري والدراري كيهضروا بيناتهم عارفين لي يفو اتر 100% ان شاء الله باش ما تكونش لا سوربريز ضدنا. الوغ بيان سور عندنا لوساتور ديال المونديال وشفتوا ك يمكن كان 11 ولا 12 جوار اللي كانوا في المونديال اللي ما كاينينش سا فيدير كون ا رينوفلي اوسي ليفيكتيف دي فوا par manque de choix et des fois par certitude. عندنا الدراري بحال اللي قلتي داو كاس افريقيا U23 كيلعبوا في لي كلوب ديالهم كيستاهلوا يكونوا معنا وكيدقوا في الباب من الحق بور موا اللي غيستاهل غيدخل سي ميريت. ابري يا اوسي ليكسبيريونس اللي كتلعب بون ما شفتوش الماتش سيراليون باش تدخل في هاد الفرقه وفي هاد الريتم وفي هاد ليكسبيريونس ديال لا كوب دافريك تاعنا خصني نبروتيجي تا هما هاد الدراري باسكو تلعب اون كان U23 في المغرب ولا تلعب اون كان اون كوت ديفوار سينيور y a encore du travail mais l'avantage اللي عندنا ils ont faim في l'entraînement كيطلعوا لنا الريتم كيسناو وقتهم وانا جون سو سور 100% كو اللي غيدخل اما غدا اما في لا كومبيتيسيون غيعطينا لو بلوس اي ان بلوس عندهم ان تري بون ايتا ديسبري هادي اللي مهم دونك عندنا بلوس دو بوسيبيليتي في لو بون بلوس دو كونكورونس هيدا تا الدراري ديال الكوب دو موند ما كتخليهمش تا هما يرتاحوا يسحب لهم البلاصه ديالهم elle est certaine et c'est toujours bon pour l'entraîneur Hachi. Alors oui, ouais, effectivement, avant la compétition, j'ai eu un petit pépin, mais qui n'était pas très grave. De là, bon, voilà, on a pris le temps nécessaire de ne pas précipiter les choses, prendre le temps parce que voilà, la compétition, on sait qu'elle est longue. Donc aujourd'hui, je me sens bien, je me sens très bien. Donc après voilà, c'est le choix du coach, mais voilà, moi je serai là demain, Inch'Allah, et puis voilà, j'espère qu'on va bien débuter cette compétition, mais voilà, comme on l'a vu à la Coupe du Monde, de toute façon, on va avoir besoin de tout le monde tout au long de la compétition, peut-être encore plus dans cette Coupe d'Afrique, où voilà, avec les conditions climatiques, on voit que c'est difficile, donc c'est important que tout le monde soit prêt à jouer, que ce soit 90, 45, 10, 15 minutes, parce que voilà, tout le monde va avoir sa pierre à l'édifice à porter à l'équipe. Donc c'est très important qu'on soit tous prêts pour commencer la compétition. انا كنمشي ديما ماتش ابري ماتش كاينين رياليتي ديال الكره هي ولا بديتي كتفكر ديما بعيد مره ما كتوصلهاش حتى خصنا نشوفوا دابا انا كنشوف تنزانيا حتى تنزانيا ماتش الاول مع الخمسه اوني كونسونطري كو في تنزانيا الماتش ديال الكونغو غنفكروا ديما ختمنا هيدا مع الكوب دو موند مور ماتش ملي سايل الماتش صافي حنا دخلنا في الماتش ديال الكونغو وحنا غاديين من بعد غنشوفوا واش دوزنا ولا دوزنا مع شكون غنطيحوا وحنا غاديين
في الكرة هادشي اللي كنعرف لي سيرتيتود سي بيان d'en avoir trop en avoir c'est pas bon وديما كنمشي وكتعرفوني كيف كنت لاعب ولا كنت انترينور عندي ديك لوميليتي ملي كان عندي ان ريسبي كومبلي على هاد الكرة كنعرف هاد الكرة ولا ما حطيتش لهاش قيمة كتربيك بزربة donc on a le respect aujourd'hui de penser à la Tanzanie à ce match on s'est préparé دابا 15 يوم على هاد الماتش ومن بعد مور هذا الماتش on va tirer un premier bilan باش نفكروا في الماتش ديال الكونغو وحنا غاديين ان شاء الله هذا الستيل ان شاء الله يوصلنا le plus loin possible